বীজ থেকে কিভাবে চারা গাছ বর্ষার ভরা মরশুমে হাতে কলমে তার পাত নিল ঝাড়গ্রাম বস্কো জুনিয়র স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীর দল। নিজের নাম লেখা টবের মাটিতে কেউ ছড়িয়ে দিল বীজ, একটু বড়রা লাগালো চারা গাছ, পরে ওয়াটারিং ক্যান তথা ঝাঁঝরি থেকে দিল মাপ মতো জল। খুদে পড়ুয়াদের এমন অভিনব বৃক্ষরোপণে নেপথ্যে ছিল বস্কো জুনিয়র স্কুলের কো ফাউন্ডার তথা সেন্টার হেড শ্বেতা মহেশ্বরী। हमने हर बच्चे को बोला था, हर बच्चे से एक एक टब मंगवाया। हमने स्पेसिफिकली बोला हर बच्चे का नाम होना चाहिए टब में। वो इसलिए बोला ताकि वो हमने बाहर प्लांट कर उसमें मिट्टी डलवा दिया, हर बच्चे से सीड डलवा के आज उसमें वाटरिंग करवा दिया। अब हमने ये बाहर ही इसलिए रखा है ताकि, एंड द नेम इज़ स्पेशली रिटन वाई बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर थिंग्स। ओके, नाउ व्हेन दे कम टू स्कूल एवरी डे, the first thing that they will do henceforth is that they will search for their tub, they will plant, they will water the plant, and then they will see how they have sown the seeds right from, they will experience it right from when they sowed the seeds, from then till the germination, then the small plant, and then a big plant. So there will be a sense of responsibility. বীজ থেকে গাছে রূপান্তরের ধাপগুলি খুদে পড়ুয়াদের যেমন উৎসাহিত করবে, তেমনি পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়াবে। প্রত্যাশা বস্কো জুনিয়র স্কুলের সেন্টার হেডেড। Right from sowing the seeds till watering every day and seeing their little plant growing and then growing it into a big plant, and that will become a part of this beautiful environment. So when they see it, when they do it with their own hands, the sense of responsibility increases, and their sense of loving the tree. And when they see that the environment is looking so beautiful with the trees, with so much of greenery, automatically they will start loving it. They will never want to destruct it. And this is a message even for us elders. গাছের প্রয়োজন গোটা বিশ্বে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিশদে বলা হয়েছে শিশু শিক্ষার্থীদের। জানানো হয়েছে জল সংরক্ষণের উপকারিতাও। This entire cycle we have explained to the children. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला कि ट्री प्लांट लगाना है, मट्टी करना है, बीज देना है, हो गया। हमने पूरा साइकिल उनको समझाया कि वो हम उनसे क्या लेते हैं, वो हमें क्या देते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो नहीं रहने से क्या होगा, वो हर चीज़ उनको बताया हुआ है। इसीलिए वो इतना, अब वो बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस है। जैसे पानी को भी वो वेस्ट नहीं करते, जब वो हाथ धोते हैं तो वो टैप को बंद करते हैं, मैं वॉच करती हूँ, वो टैप को बंद करते हैं, हाथ धोते हैं, फिर देन दे स्विच टर्न ऑन द टैप। सो दीज आर गुड थिंग्स, वी ऑल्सो एज एल्डर्स शुड डू दिस, एंड दिस शुड बी कंटिन्यूड। वी शुड মোটিভেট এভরিওয়ান টু ডু দিস। শুধু খুদে পড়ুয়ারাই নয়, স্কুল কর্তৃপক্ষের এমন অভিনব পদক্ষেপে বেজায় খুশি অভিভাবকেরা। আর সেই কারণেই অরণ্য শহরে বছর খানেকের মধ্যেই নিজস্ব পরিচিতিও তৈরি করেছে বস্কো জুনিয়র স্কুল। ব্যুরো রিপোর্ট, আজকের ঝাড়গ্রাম।